कराची वालों को पानी फराहमी के मंसूबे K4 में बाकायदगियों का इंकिशाफ। नैब से बचने के लिए 27 अरब के मंसूबे को 9 हिस्सों में तकसीम किया गया। दस्तावेजात के मुताबिक कलरी भगार फीडर पुख्ता करने के 27 अरब के ठेके मनपसंद अफराद को दिए गए। सिंध हुकूमत, सेक्रेटरी इरिगेशन और सप्रा अहकाम का नोटिस। K4 मंसूबे की कलरी भगाड़ का ठेका मनसूख। मुतल्लिका हुकाम के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। दुख्तर मशरिक बेनज़ीर भुट्टो की 16वीं बरसी। जियालों के शहीद बीबी के मज़ार पर डेरे। कराची भर से कारकुनान की बड़ी तादाद गढ़ी खुदाबख्श पहुंची। लियारी, मलीर, कोरंगी, किमाड़ी, औरंगी से जियाले रवाना। पटेल पाड़ा, लांढी समेत दीगर इलाकों से बड़ी तादाद में बसें पहुंची। जलसे के लिए पिंडाल भी सज गया। बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी जलसा गाह में मौजूद। इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज। बरसी के मौका पर सिंध भर में आम तातील। जियालों का शहीद रानी को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत। अपने इलाके से खासकर जो एक सूबाई का हल्का है वहाँ से 7 बसें भर के लेकर आया हूँ। इस तरह से ज़िला कोरंगी के अंदर से तकरीबन हमारी 40 बसें आई हैं। देखें, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को हम लोग खराज अकीदत पेश करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और मुखालिफिन को आज ये बता दें कि उनका लखते जिगर, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर का लखते जिगर के साथ पूरा कराची इस वक्त मौजूद है। देखिए, आज पूरी जो आवाम है हमारी, वो ये इस दिन को काला दिन करके हम मनाते हैं और हमें लगता है कि इतने साल गुजरने के बावजूद भी आज लगता है कि जैसे शहीद रानी हमसे कल बिछड़ी हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बेनज़ीर भुट्टो को खराज अकीदत। बेनज़ीर भुट्टो को मशअल राह करार दिया। अपने पैगाम में कहा कि मेरी वालिदा मुल्क को हकीकी फलाही रियासत बनाने के लिए पुरअज़्म नहीं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने 27 दिसंबर मुल्क की तारीख का अफसोसनाक दिन करार दिया। बोले, बेनज़ीर की शहादत आलम इस्लाम का नाकाबिले तलाफी नुकसान है। बेनज़ीर भुट्टो के नज़रिए को अपनाने आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो बहादुर बाप की बहादुर बेटी। बेनज़ीर भुट्टो सिर्फ नाम ही की नहीं, बेनज़ीर थी भी, बिल्कुल किरदार में भी बेमिसाल थी। बेनज़ीर अपने वालिद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की गिरफ्तारी के खिलाफ मैदान में निकली। जनरल ज़िया की आमरीत के खिलाफ डटी रही। तवील जदोजहद के बाद जिला वतनी इख्तियार करनी पड़ी। 1986 में वतन वापस आई और 1988 में इलेक्शन में कामयाबी हासिल की। बेनज़ीर भुट्टो को 27 दिसंबर 2007 को लियाकत बाग रावलपिंडी में शहीद कर दिया। क्लिफ्टन में गैस पाइपलाइन फटे 17 दिन गुजर गए, 17 घंटे गुजर गए। कई इलाकों में गैस की फराहमी मुमकिन न बनाई जा सकी। पाइपलाइन में नाले का पानी भरने से अमले को मुश्किलात। इंजीनियर के मुताबिक 60% काम मुकम्मल हो चुका। देहली कॉलोनी, बाथ आइलैंड और सुल्तानाबाद के मकीनों को मुश्किलात। DHA, PIDC और माय कराची में भी शहरी ख्वार। रेस्टोरेंट्स और तंदूर मालकान के लिए कारोबार करना मुश्किल हो गया। सुई सदरन की टीम मरम्मती काम में मसरूफ। हुकाम गैस की फराहमी जल्द यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म। बहरान से परेशान शहरी फट पड़े। गैस की फराहमी फौरी यकीनी बनाने का मुतालबा। दूसरा दिन है, थोड़ा तकलीफ है। लेडीज़ को भी यानी खाना पकाने में तकलीफ हो रहा है। गैस का अभी फिर से लकड़ियाँ लेने शुरू कर दिया लोगों ने और सिलेंडर अभी जो है ना, आगे दुकान है वहाँ पे आप जाओगे रश लगा हुआ है। रात को भी उनके पास भी गैस ख़त्म हो गया था। जितना गैस उन लोगों ने लगाया था मिसाल रात को ख़त्म हो। ये लाइन जो पट गया है पुल के नीचे नाले में, इसके ऊपर काम तेज़ी से जारी रखे। गैस लीकेज से धमाके से खातून जाँ बहक, 3 बच्चे जख्मी। धमाका लांढी नंबर 4 शाही मस्जिद के करीब घर में हुआ। खातून की शनाख्त 30 साला फायजा के नाम से हुई। 14 साला माहा, 12 साला आलियान और 7 साला सुबहान सिविल अस्पताल मुंतकिल। माहा की हालत तशवीशनाक। इंतखाब करीब आते ही सियासी गहमा गहमी उरूज पर। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल तीसरे रोज भी जारी रही। कन्वीनियर MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी के NA 249, 248 और 250 के कागजात दुरुस्त करार पाए। अनिल कुमार और आदिल अस्करी के कागजात नामजदगी मंजूर। पीपल्स पार्टी की मलिहा मंजूर के कागजात मंजूर। नून लीग के शाह मोहम्मद शाह के कागजात नामजदगी NA 239 से मंजूर। काफ लीग की बिस्मा होती के कागजात भी मंजूर। तहरीक लब्बैक के शर्जील गोपलानी के NA 239 से कागजात नामजदगी मंजूर। किमाड़ी से JUIP के रहनुमाओं के कागजात मंजूर कर लिए गए। तहरीक इंसाफ के एहसान खटक के PS 88 से कागजात दुरुस्त करार। जिला गरबी में इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम का 8 रोज बाद बहाली का इंकशाफ। स्क्रूटनी का अमल 30 दिसंबर तक जारी रहेगा।
الیکشن کمیشن کا احسن اقدام، صوبائی الیکشن کمشنر کے دفتر میں مانیٹرنگ روم قائم کر دیا گیا۔ جدید ٹیکنالوجی سے لیس مانیٹرنگ روم صبح 8 سے شام 6 بجے تک فعال رہے گا۔ ترجمان صوبائی الیکشن کمشنر کے مطابق انتخابات سے 2 ہفتے قبل مانیٹرنگ روم 24 گھنٹے کام کرے گا۔ شہری یا امیدوار کسی بھی شکایت کی صورت میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ اساتذہ بھی الیکشن کی تیاریوں میں مصروف۔ پریزائڈنگ افسران کی نارتھ ناظم آباد کمپریہنسو اسکول میں تربیت۔ پہلے مرحلے میں 11,000 پریزائڈنگ افسران کو 11 جنوری تک تربیت دی جائے گی۔ دوسرے مرحلے میں اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسران کو تربیت دی جائے گی۔ 11,000 سے 12,000 تک کے درمیان یہ ہمیں عملے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا جو بات ہے کہ کیا رولز ہیں ٹریننگ جو ہے اورینٹیشن ہے آج کی، یہ ہماری صبح 10 بجے سے 1 بجے تک کی پولنگ آفیسر اور اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر کی ٹریننگ چل رہی ہے۔ اس میں ان کو وہ تمام تر مراحل سے آگاہی دی جائے گی جو پولنگ کے دن اور پولنگ سے پہلے جو ان کو کام کرنے ہوں گے۔ جی ڈی اے عام انتخابات سے قبل بخلاہٹ کا شکار، خاتون امیدوار کو بغیر کاغذات نامزدگی جمع کرائے پارٹی ٹکٹ دے دیا۔ غلام فریدہ نے خواتین کی مخصوص نشست پر فارم جمع نہیں کرائے۔ غلام فریدہ کے کاغذات الیکشن کمیشن کو موصول نہیں ہوئے۔ جی ڈی اے نے ترجیحی فہرست میں پہلے نمبر پر نامزد کر دیا۔ اثاثے زیادہ نہیں تھے اس لیے کاغذات جلدی منظور ہو گئے۔ ایم کیو ایم کے سینئر ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال کہتے ہیں الیکشن سرگرمیوں میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ ہر ضلع میں جلسے کیے، تمام جماعتوں کی کارکردگی سب کے سامنے ہے۔ ایم کیو ایم پہلے سے زیادہ مضبوط اور منظم ہے۔ این اے 247 سے کاغذات نامزدگی منظور جاری ہیں۔ چھوٹے چھوٹے کور میٹنگز اور الیکشن آفس کا افتتاح میں ہمارے زمانے میں ہوا تھا کام، اس کے بعد اس شہر کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ آج یہ شہر دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل ہے۔ ہم نے سندھ میں اختیارات کا مقدمہ لڑا، ڈپٹی کنوینر ایم کیو ایم پاکستان عبدالوسیم بولے اختیارات کے بعد ہی مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ بلدیات کو طاقتور بنائے بغیر کام نہیں چل سکتا۔ جاگیردارانہ اور وڈیرانہ سوچ کو ختم کرنا ہوگا۔ این اے 247 سے کاغذات نامزدگی منظور۔ فرنگی میں ایم کیو ایم کو اکثریت حاصل ہے، شبیر قائم خانی کا دعویٰ، بولے شہر کے تمام اضلاع سے کامیابی حاصل کریں گے۔ این اے 233 اور پی ایس 93 سے کاغذات نامزدگی منظور۔ نگراں وفاقی وزیر مذہبی امور انیک احمد نے حاجی کیمپ کے انتظامات بہترین قرار دے دیے۔ بولے کوشش ہے حاجی کیمپ میں آنے والوں کو مشکلات پیش نہ آئیں۔ رواں سال حج کی کافی درخواستیں آئی ہیں، اوورسیز پاکستانی بھی پیاروں کو حج کے لیے اسپانسر کر سکتے ہیں۔ اس سال حج اپلیکیشنز زیادہ آئیں، تقریباً کوئی 6,000 اپلیکیشن زیادہ آئی ہیں۔ کل 28 دسمبر ہم بیلٹنگ کریں گے اور جو خوش نصیب افراد ہیں ان کو پراندازی ہوگی، ان کے نام نکلیں گے۔ جماعت اسلامی کا ایک بار پھر وفاق اور سندھ میں حکومت بنانے کا دعویٰ۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہ الیکٹرک کو مافیا قرار دے دیا، لگام ڈالنے کا مطالبہ کر دیا، تمام جماعتوں کو سندھ کا دشمن قرار دیا۔ عوام سے جماعت اسلامی کو ووٹ دینے کی اپیل۔ کراچی کی بالائے گزرگاہیں تباہی کے دہانے پر، مزار قائد سے جیل چرنگی جانے والی سڑک سے حفاظتی جالیاں غائب، شہریوں کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہو گئے۔ شہریوں کا بالائی گزرگاہ کی فوری مرمت کا مطالبہ۔ دھند سے پی آئی اے کا شیڈول متاثر ہونے کا خدشہ، کراچی سے دیگر شہروں کو جانے والی پروازیں متاثر ہونے کا امکان۔ ترجمان پی آئی اے کے مطابق حد نگاہ کم ہونے سے فضائی آپریشن میں دشواری کا سامنا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا مثبت اختتام، 100 انڈیکس میں 1692 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 60,863 پوائنٹس پر بند ہوا۔ ڈالر کی قدر میں معمولی کمی، انٹر بینک میں ڈالر 17 پیسے سستا ہو کر 282 روپے 20 پیسے پر بند ہوا۔ فی تولہ سونا 1000 روپے مہنگا 2,90,600 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونا 857 روپے اضافے سے 1,89,129 روپے کا ہو گیا۔
महंगी गैस और शरह सूद से इंडस्ट्री मुश्किलात का शिकार है। चेयरमैन नेशनल बिजनेसमैन ग्रुप मियां जाहिद हुसैन कहते हैं कि गैस 184% महंगी कर दी गई। बिजली की कीमतों में कमी का मुतालबा। एफबीआर का इंतकाल कर जाने वालों को भी टैक्स वसूली का नोटिस। सदर पाकिस्तान टैक्स बार काशिफ अनवर मुमताज का चेयरमैन एफबीआर को खत, डेटा अपडेट करके नोटिस जारी करने का मुतालबा। सवाल किया, फौत हो जाने वालों को क्यों नोटिस जारी किए गए? उम्मीद है नोटिस वापस लिए जाएंगे। महंगाई ने सब्जियां खरीदना भी मुश्किल बना दिया। भिंडी 20 रुपए सस्ती होकर भी 260 रुपए किलो, टमाटर 80, आलू 100, गाजर 120 रुपए किलो में दस्तयाब, करेले 160, प्याज 180 और नींबू 240 रुपए किलो में दस्तयाब। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल अजहर वक्कास की मुश्तरका ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग का अमल मजीद सख्त बनाने का हुक्म। साल 9 पर फायरिंग करने वालों को कानून की गिरफ्त में लाने का फैसला। इजलास में अमन व अमान की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। तिबी माहिरीन का बच्चों की पैदाइश में वक्फे का मशवरा। डॉक्टर गुलाम अब्बास नकवी ने कहा कि वक्फे से माँ और बच्चे सेहतमंद रहते हैं। शहरियों को आगाही फराहम करना जरूरी करार दिया। मैं ये बात तो नहीं कह सकता कि हम बहुत ज़्यादा कामयाब हो गए, लेकिन कोशिशें जारी हैं, कंटिन्यूस बेस पे हो रही है। अब वो चीज़ें हो रही हैं, तो जैसे दूसरे मसले मसाइल हैं, इसमें भी बहुत बड़ा मसला है। अभी तक हमारा मैसेज उस हद तक नहीं